उसने खरीदा, he bought. هو اشترى, هو اشترى, اشترى, bought. उसने रोटी खरीदी, he bought bread. هو اشترى خبز, هو اشترى خبز, خبز bread, خبز मतलब रोटी. वो खरीद रहा है, he is buying. هو يشتري, هو يشتري. वो गाड़ी खरीद रहा है, he is buying a car. هو يشتري سيارة, هو يشتري سيارة. سيارة means car, سيارة का मतलब गाड़ी. वो खरीदेगा, he will buy. هو بيشتري, هو بيشتري, هو بيشتري, بيشتري, بيشتري. वो सोना खरीदेगा, he will buy gold. هو بيشتري ذهب, هو بيشتري ذهب. ذهب दाल थोड़ा मुश्किल है, अगर दाल नहीं कहना आता हो तो दाल पढ़ ले, दहब दहब कह ले, फिर भी सही है. जहब ना कहें भाई, ये गलत है, अरबी के करीब नहीं होता. अगर हम जिस तरह आमतौर पर हमारे लोग कहते हैं ना, जे से पढ़ते हैं, दाल को भी, वाद को भी, वाई को भी, ये गलत है. अगर तलफ़ुज़ नहीं करना आ रहा, दाल कह दें, ये उससे बेहतर है कि आप इसे जा कहें, जे कहें. वो बेशतरी ज़हब, ज़हब का मतलब सोना, वो सोना खरीदेगा. ज़हब मीन्स गोल्ड. ज़हब, दाल is a difficult letter. If you cannot say, you can use dh as in the example in transliteration. You can say ذهب, ذهب with dh. It's better than saying ذهب, which is not anywhere closer to ذهب. So the word close to ذهب is dh. उसने बेच दिया, he sold. هو باع, هو باع, باع. आखिर में आइन का तलफ़ुज़ होता है, बाع. बाع मतलब sold, बेच दिया, बाع. Ain is again a difficult letter. If you can't say, just say ba, ba. Keep trying, you will learn it. अब आइन का अगर तलफ़ुज़ करना नहीं आ रहा हो, अब बा कहते हैं, लोग समझ जाएंगे, लेकिन सीखना ही बेहतर है. उसने सामान बेच दिया है. He has sold the goods. He has sold the goods. هو باع البضاعة. هو باع البضاعة. هو باع البضاعة. البضاعة. البضاعة سامان. البضاعة goods. Again here, ضاد is a difficult letter. If you cannot say ضاد, you can use D or DH. بضاعة is rather better. But keep trying, you will learn it. ضاد भी एक मुश्किल हर्फ है. अगर बिदाआ नहीं कह पा रहे तो आप दाल इस्तेमाल कर लें, बिदाआ कहते हैं, बिदाआ लोग समझ जाएंगे. लेकिन क्या नहीं कहना, बिज़ा आने का जे नहीं बना देना भाई. वो बेच रहा है, he is selling. هو يبيع. هو يبيع. هو يبيع. वो सोना बेच रहा है, he is selling gold. هو يبيع ذهب. هو يبيع ذهب. هو يبيع ذهب. He is selling gold. वो बेचेगा, he will sell. هو بيبيع. هو بيبيع. هو بيبيع. 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 Together. Break it into 3 pieces and in the end say it together. بيبيع. بيبيع. All together. بيبيع. वो गाड़ी बेचेगा, he will sell a car. هو بيبيع سيارة. هو بيبيع سيارة.
Here comes the end of the lesson today. Keep tuned, keep watching, keep sharing. Let's meet together in a new video. देखते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, शेयर करते रहें. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.